ओं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। ओं गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं जय गुरुदेवा नमः। ओं विश्वकर्मणे नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, मु वास्तुविद भागीरथ पिंधाणी एवं मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। जो दर्शक बंधु मैंने मोर ये वास्तु संदेश चैनल देखुंती ताकू लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ, जहाँफल मोर उत्साह उद्दीपना बढ़ी रस आपण सम्मुखें यहीपरि वास्तु और ज्योतिष संबंधी तथ्य किसी उपस्थापना करुँगी। आज आम जाना आपण निजे गृह बसी जापर जे जो आपंकर जो पुओ हो कि झी हो तांको जो प्रस्ताव आसो कि आसुच्छी सुइटेबल कर हाँ ना नहीं आपण को गोटे छोटिया तथ्य देवी ता भितर आपण निजे निजे जापर। से प्रयोग भी आपण जदि पितामाता होते आपण से तथ्य लगातु निश्चित रूपे आपण जापर जे यह ठीक चली ना नहीं है यह आपण माने माने वैवाहिक जीवन में सुखद अच्छी ना नहीं। कहीं आजिर जुगरे कौन चली ना झील मान पुओ खोजा चलता है किंतु एबे जुग उल्टा हो जाइए पुओ माने पुओ माने भी अधिका बयस पर्यंत रही जाउछंती से भी झील माने खोजा चलुची किंतु हेई पारु नाहंती है। तो मुख्यतः कारण होची कोन जेतेबेले आपण कौन सी विवाह प्रस्ताव दौरान क्या मीडिएटर द्वारा कि मध्यस्थी द्वारा से माने जदि जेतेबेले आपणकर फोटो दौरान कि आपण पुओ झील भितर पुओर बापा कि झीर बापा भितर जो फोटो आमद प्रदान माने प्रदान चली आदान प्रदान चली से समय आप जानले हाँ पुओटा देखापी भल कि झीलटा देखापी भल तापर जाकि आसुँच घर को तो आसिया पूर्व आप कौन करेंगे ना गोटे तथ्य कहि जे पुओ मानकर राशि कि झील मानकर राशि क्यों कौ राशि व्यक्ति मानक पाई विवाह जदि सेटा हुए ताहले सेमानकर दाम्पत्य जीवन सुखद रही थाए। कहीं केते गुड़ा घर होची कौन देखला परे कौन होची ना पुओ झील मानकर बाहागर होईची बाहागर हो सारा पर गोटे वर्ष 2 वर्ष पर भितर कौन छाड़पत्र होची भितर अमिलता था कहीं आम देखिले जे पुओटा भल चाकरी करुच्ची कि झीलटा चाकरी करुच्ची भितर भल मेलाप रही कौन करती ना बापा माँ इच्छा जे पिला बाहागर करदेवाई बोलिकी सुखरे रे कि सुख कौन पछरे आहरी बयसर आपड़ जो बयस अतिक्रम करेंगे से दुख अनुभूत होची आपन को बुझी होची। तो आपन को छोटिया तथ्य दूची जदि आपण प्रथम जानवे जे पुओ हो कि झील हो जदि राशि भितर तांकर जदि मेल माने मैचअप आसुची राशि भितर ताहले जानवे जेटा ठीक चलिबो राशि राशि भितर अर्थात आमर रही कौन ना 12टी राशि रही है। तो 12टी राशि भितर प्रथम राशि आसला कौन ना मेष राशि आउ गोटे आसला कर्कट राशि आउ गोटे आसला सिंह राशि आउ गोटे आसला बिछा राशि आउ गोटे आसला धनु राशि आउ गोटे आसला मीन राशि। तो यहाँ है 6टी राशि। तो यही जो 6टी राशि ये 6टी राशि भितर कौन थाए ना मित्रता थाए बुझी होची। आउ 6टी राशि तांको भितर मित्रता अच्छी अर्थात ये जदि आपणकर कौन आसला ना मेष आपणकर कर्कट सिंह आपणकर आसला बिछा धनु आउ गोटे आसला मीन है अर्थात ग्रह जदि आम देखा किए आसला ना रवि चंद्र मंगल गुरु है रवि चंद्र मंगल गुरु एमाने होउछंती मित्रता है। एमाने जदि ए टीम धरिबा आ बी टीम रे किए आसी ना वृष मिथुन कन्या तुला आउ कि आसला मकर आउ आसला कुंभ है ये 6टी राशि आसीला। तो एमाने होउछंती बी टीम है। तो तांकर किए ग्रह देवता किए ना आसला आपणकर शुक्र बुध आउ आसला शनि है बुध शुक्र शनि है। तो एमाने आसिले बी टीम। तो यांको भितरे बी टीम भितरे सेमाने मित्रता ए टीम भितरे एमाने मित्रता जदि ए टीम वाला जदि बी टीम को गला है बी टीम वाला जदि ए टीम आसला तांको भितरे कौन थाए कौन संपर्कटा ठीक न थाए जदि यांको पुओ को एपट जदि पुओ रही सेपट जदि झील रही ताहले तांको भितरे कौन आसीबो अमिलनता थाए है। तो खाली गोटे पार्ट नहीं अलग पार्ट मध्य अच्छी जातक मेलान अच्छी अष्टकूट कुंडली मेलाप अच्छी किंतु आपण घरे बसी एतिक जिनस जानीपारे है यही राशि व्यक्ति जदि आपणकर भावी नियंतु सिंह राशि व्यक्ति एपटे आसला किए ना मेष कर्कट सिंह तापर बिछा धनु जो हाँ धनु आसला मीन जदि एपट राशि
ଯାଇକି କ'ଣ ଅଛି ନା କୁମ୍ଭ ରାଶି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଅମିଳନତା ଆସିବ ତାହେଲେ ମ୍ୟାଚଅପ୍ ହେଉନି ହେଲା। ତ ଘରେ ବସି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେଲି ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀ ମାନେ ଯଦି କୌଣସି ମିଡ଼ିଏଟର୍ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ ନେଇଗଲେ ଯେ ଅମୁକ ରାଶି ଆସିଲା, ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଜାତକ ମିଶୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଜାତକକୁ ମ୍ୟାଚଅପ୍ କଲେ। କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଜାତକକୁ କ'ଣ କଲେ ସେମ୍ ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇଲା ଭଳିଆ, ତା ସହିତ ମ୍ୟାଚଅପ୍ କଲା ଭଳିଆ, ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ କଲା ଭଳିଆ କେଉଁ ଜାତକ ଆସି ତାକୁ ସେଟଅପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇଲେ ଆପଣ କ'ଣ କଲେ ନା ଜାତକ ମିଶୁଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ କେତେଟା କେସ୍ ହେଇଛି। ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ତଥ୍ୟଟା ଆପଣଙ୍କର କାହିଁକିନା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତୁ ସନ୍ଦେଶ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କିଛି ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ଯେ ଏଇ ମାଧ୍ୟମ ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲିକି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ପରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ପିତାମାତା ହେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ତଥ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ କେତେ সেটা ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖଦ ଅଛି କି କେତେ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତତ୍ସହ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ, ୟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହ ମୈତ୍ରୀ ହେଲା। ତ ୟାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ୟାକୁ କହୁଛି ଗ୍ରହ ମୈତ୍ରୀ। ଯଦି ଏ ଦୁଇଟା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ବିବାହ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଗଣ ହେଲା। ଆମର 3ଟି ଗଣ ରହିଲା, ଗୋଟେ ଆସିଲା ଦେବତା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ମାନବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ ରାକ୍ଷସ ଗଣ। ତ ଏ 3ଟି ଗଣ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଦେବତା ଦେବତା ସହିତ ମ୍ୟାଚଅପ୍ କରିବ, ମାନବ ମାନବ ସହିତ ମ୍ୟାଚଅପ୍ କରିବ, ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷସ ସହିତ କ'ଣ କରିବ ମ୍ୟାଚଅପ୍ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାନବ ଗଣ ହେଇଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେବତା ସହିତ ମ୍ୟାଚଅପ୍ କରିବ। ଆପଣ ଯଦି ଦେବତା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେବତା ହେଇଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ମାନବ ସହିତ ମ୍ୟାଚଅପ୍ କରିବ ହେଲା, ରାକ୍ଷସ ରାକ୍ଷସ ସହିତ ମ୍ୟାଚଅପ୍ କରିବ। ତ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ବେସିକାଲି ଗ୍ରହ ମୈତ୍ରୀ ଆଉ ଗଣଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ହଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଏଟର୍ ବାବୁ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ହଁ ଏଇ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ ହେଲା। ପଛରେ କିଛି ପରିଶାନି ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଏପିସୋଡ଼ରେ ବୁଝେଇଦେବି ଯେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ରହିଲା ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଶ୍ୟ ତାରା ୟୋନି ମୈତ୍ରୀ ହେଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ଗଣ ଭକୁଟ ଦୋଷ ହେଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ନାଡ଼ି ଦୋଷ। ଏ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଏଇଟା ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆହୁରି ଅଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସେ ମିଡ଼ିଏଟର୍କୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିପାରିବେ ଯେ ହଁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଆମେ ରାଜି ଅଛୁ କି ନା, ହଁ କି ନାହିଁ ଆପଣ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିଷ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତଥ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ ହେଲା। ତ ଏହା ହେଲା ଆଜିର ଟପିକ୍। ଆଉ କିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।